Ilang kilo sa Baguio beans? Ilang kilo sa Baguio beans? Saya sidang. O Diyos kutso. 13. May daw namin yun eh. Mami, ang chapin! There's no internet na. Mami, why is Put no it here. internet? Put it here. Walang. Ha? Put it Mami, here. why is no internet? Wi-Fi is off. 13, 15. Wala sa dirang kay gati kayo. 15. Try ni pa. Mga ng pitsay. Sige lang sa gulan. Ay, Kanilang siguro, oh. ay, At sal din isa. Ah, so, alas 12 na day. wala pa. Kapay pang alas 11. Alas 11. Oh. Kanilang dayon. Try mo lang. Kamatis water. Ano? 16. Ilan ni Bombay isa? 5. Oh. 21. 21. Namoy Milo? Na. Oh, isa lang din ka Milo. Peter.